अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शंकर व्लॉग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ऐप है टीमू, इसे हमने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, जो कि हमें क्वालिटी में और हर लिहाज से हमें वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो इसलिए आपके साथ हम ये टीमू का जो ऐप है ये शेयर करने लगे हैं कि इसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो तकरीबन आधी ठीक होती हैं और आधी फेक होती हैं। जो चीज़ें हमने ऑर्डर किया था उसके मुताबिक हमें वो चीज़ें नहीं मिल सकी। तो चलें दोस्तों, अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर हमें किस तरह का मिला है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। साथ हम अभी आपको नेक्स्ट में बताते हैं कि हमें क्या चीज़ मिली है और क्या चीज़ हमें अच्छी नहीं मिली। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शंकर व्लॉग। आज शंकर भाई हमारे साथ हैं, जिनका ये यूट्यूब चैनल है। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरे साथ इधर हम ड्यूटी करते हैं। तो इन्होंने कुछ दिन पहले टीमू एक आईडी है, एक ऐप है जिसपे ऑनलाइन चीज़ें हम परचेज़ करते हैं। ये टीमू से हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं शंकर भाई ने, जिनका ये चैनल है शंकर व्लॉग। तो आइए हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमने परचेज़ की थी, जो ऑर्डर किया था, क्या वो सेम मिली है। क्यों शंकर भाई, आप इसकी अनबॉक्सिंग करें और दिखाएं अपने व्यूज़ को कि आपने जो ऑर्डर किया था आपको क्या इसमें मिला है, दिखाएं सबसे पहले। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। এখন আমি এটা আনবক্স করব, দেখাবো। এখানে আসলে অনেকটা শখ করে এটা অর্ডার করা হয়েছে, ফার্স্ট অনলাইন অর্ডার। হ্যাঁ, তো দেখতেছি, এটা খুলে দেখবো এটাতে কি পাঠাইছে তারা আমাদের জন্য। ঠিক আছে, যা অর্ডার করছি তার ঠিক আছে কিনা। ওকে, এটা আপনাদেরকে দেখাবো। বাস चलें शंकर भाई, ओपन करें। ये सबसे पहले ये बैग है। হ্যাঁ, এই ব্যাগ তো অনেক বড় দেখছি ছবিতে, কিন্তু ব্যাগটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। যেমন লেডিসের যেমন হাত ব্যাগ আছে না, ঠিক এরকম, কিন্তু এরকম ছোট মনে করি নাই, অনেক বড় মনে করছি। ছবিতে অনেক বড় দেখছি আর কি। এটা মনে করে অর্ডার করতেছি, দেখি এটার ভিতরে কি আছে। এগুলো আচ্ছা, এখানে একটা নীল কাটার হয়েছে। ঠিক আছে, নীল কাটারটা বড় বড় আছে অনেক, মানে যেভাবে দেখছি এভাবে আছে। আর তারপরে একটা হেডফোন আছে। হ্যাঁ, ব্লুটুথটা যেভাবে পাইছি এভাবে ঠিক আছে। ব্লুটুথটা ওকে। তারপরে একটা আন্ডারওয়্যার, এটা 6 পিস ছিল, ছবিতে 6 পিস ছিল। আমি ভাবছি যে 6 পিসে পাবো। ঠিক আছে, আর টাওয়ালগুলা অনেক ছোট হয়ে গেছে। টাওয়ালগুলো কিন্তু অনেক বড় দেখছি। ঠিক আছে, টাওয়ালগুলো অনেক ছোট। ঠিক আছে, এটাই আর কি। তো অনলাইনে যারাই অনলাইনে অর্ডার করেন দেখা করবেন। ঠিক আছে, অনলাইনে অনেকটা সমস্যা থাকে। ঠিক আছে, আর টাকা আমার থেকে অনেক টাকা নিছে। মানি রিয়াল প্রায় 15 রিয়াল 550 পয়সা। ঠিক আছে, টাকাটা অনেক বেশি। এই সামান হিসাবে টাকাটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই আর কি। তো এটা দেখালাম আর কি। এটা আমার খুব শখের ছিল যে আমি অনলাইনে অর্ডার করি। তবে অর্ডার করে অনেকটাই মানে বোকামি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটাই। তো সাবধান, আপনারা ভবিষ্যতে যদি কখনো অর্ডার করেন ভবিষ্যতে। এখানে আবার আছে, আমি একটা শখের ব্রেসলাইট দিয়েছিলাম। ব্রেসলাইটগুলো যে হিসাবে ছবিতে কোয়ালিটি দেখছি এই কোয়ালিটি হয়নি। ঠিক আছে, ওকে। তো এটাই আর কি। তো আশা করি আপনারা দেখে শুনে কাজ করবেন। ওকে, এগুলা বেশিরভাগই মানে ফল্ট হয়, সামান দিতে ওরা ফল্ট করে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।